पूरा दौड़ला भाई आवाज पूरा पवन जाऊँगी कोई शैतान जमी आस से टाइप पवन आऊँगी हे पवन हे हे आइला हे आइला ना पवन हां ए बाप रे भगवान ए बहुत जोर भयंकर ए मो गाड़ी रे को एमिति आइ चिन्ह देखो लो ओ हे ए मो गाड़ी रे हाथ चिन्ह देखो बे हां ए पाद हाथ ओ एथिरे भी सेया हां एटा इरा गोटे कोन गोटे ए एइटु आवाज आइला एई पटु बारंबार आवाज आउची बुझिलो ना पोखरीटा गोटे अछि पोखर अछि ना ठाकुराणी एई पटु आवाज आउची सेई गछ मुळे के गोटे किए कोन रखिछि गोटे देखु ना मन लागुनी कोन थुएला देखु धड़ाटे सेटा कोन आउची के गळी गनौची बार बार फेर पळौची एई जगह ना से साउंड आउची एई जगह रु से जो लुगा थोई की नोटा थोई जी बोरू भी किए जानला नोटा गोटे थुआई लुगा थुआई जी ସବୁ ବୁଲେଇକି କରିବ ସିଧା କରିଦେଲାରୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବେତାଳି ଯାଉଛି ବାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁନା କୋଉଟା ସବୁ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛି ଖାଲି ପାହାଡ଼ ନା ବେ ଶୁଣ କିଆ ଏବେ ଉପରେ ଗୋଟେ କିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଦେଖ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟ ରଖ ନା କିଆ ଇ କୋବି कोन लागे हैं ओए आवाज कोन लागे ଏ ଯୋଉ ବାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ବାଜିଲା ଆବାଜ ନୁହଁ ଏ ଯୋଉ ବାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଯୋଉ ଡାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ବାଜିଲେ ସେ କଣି ମଣି ବାଜୁଥିବ ଯୋଉ ଖଜୁରୀ ଗଛ हेलो गाइस जय जगन्नाथ आम आज आसी पहुँचलु आ गोटे ब्लॉग रे एठी आपण माने देखिए ये जो जगह अच्छी गोटे बर गछ रे जने रस्सी देकी मरथिला देखि एठी से बाहरछु बोली समस्त कहउजंती ई रास्ता रे मु देखि आपण देखो एरा शमशान देखि गोटे शमशान लास्ट पड़े एपर देखो ए पूरा टोटल शमशान देखो ये पूरा टोटल शमशान एरा सब ये सब जगह शमशान ये टाइप शमशान घर लास्ट पड़ा हुए ये जो बरफटा देखिए आप देखिए समस्या सब ये जो बरफटा आप देखिए ये बर गचरे ये रस्सी देकी मरला आप देखिए बरफ पाख नहीं जाए सब देखु ये जो बरफटा आप देखते ये बर अच्छी से रस्सी दे मरला आम पकाऊँ आम कैंप आज आज आसी पहुँच जाए जेटा देखो ऑनलाइन मगेलु ये कैंप पहुँच गला आम कहते आज आम आम सहित जोड़े आउ दी पिला जोड़े नुआ पिला ये कि आमर ये नुआ ना कौन ललित कुमार पंडा 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 कान्हा बोली डाकती आमर एपट साइड एरिया देखिपे ये तो बबुल ये तो दीपुन कैमरा धरती आमर सौम्य आम जो गच हंटेड कथा कहते आम बर गच रही देखो कौ जगह आम आज कैंप पकाऊ ये जगह देखो से मेन रास्ता हो आम पकई पार्नु आम कैंप पकाऊ ये जोटा देखुए यहाँ लास्ट पड़ा हुए से जगह आम कैंप पकाऊ देखुए यही जगार आप देखिए ये जगार आमर गोटे पिला एरिया जहाँ पिला जाना कौन एरिया सी ये थोड़े राति 12टा पर फेरुला पूरी आइला माछ काटी आइला कोड़े सी निजे कौन माछ काटी आइला फेरला समय ये जन ठिया ये जगार सी पट दे पास कला आम गाँव गला आम ये आम गाँ रास्ता रही बहुत दूर यू गाँ आमर यही जगार से निजे देखी से पिला भी निजे अच्छी निजे कह कौन होता एरिया से घटना से ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏଇପଟୁ ସିଏ ସେପଟୁ ଆସୁଥିଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ केमी कौन ठिया ବଡ଼ଟେ ଆସୁଥିଲେ ଆମକୁ ଦେଖି ଛିଡ଼ା ହେଇପଡ଼ିଲେ मैंने कौन ବଡ଼ଟେ ଧଳା ହେଇଥିଲା धड़ नहीं केते हाइट हो ନିହାତି 10 ଫୁଟ ଖଣ୍ଡ 10 फुट हाइट हो के भगवान से देखुला जगह से आज आम कहला कौन छता छता ना कौटी यही पड़े ये जगह ना हाँ
ठीक है देखिया आम तो ये कैंप पकईला जी ये बरगछरे आम डाकिबा पवन आ गच ये गचटा हो ठीक ना आमर एरिया आम बर्तमान मीटर मागे देखिया ठीक जगार कौन अच्छी ना नहीं बबुलू अच्छी रे ये हे देखुच ना बबुलू रेड हो जाउछ रेड हो पूरा फुल रेड ठाकुराणी रे भाई देख ए भाई यही बरगछ आड़े आसी ना ये जगह ही आउछ चलो से पाखु जा बरगछ पाखु से बर्तमान बरगछ पाख हम जाउछु तो फुल जाउछि किए अछ किए अछ एठी यही गछरे खाली पवन है जाउ कोड आसुनी ये गछ आज ना पवन आज माने टोटली पवन नहीं कहीं बोलो तो गछ पवन हो किए अछ देखो से पड़ गछ टोटली पवन नहीं केवल यही गछ पवन हो देखो यही जगह बुझ ना किए अछ ब्लिंग लाइट करती रे भाई लाइट तो ब्लिंग अच्छे आम कितु कैंप करूँ से चल जा आराम से आवाज आसला ये गछ आइला ये गछर आवाज उठाइला कौन जदि किए अछ ताने मीटर रीड दे पारिबो जदि ए जगह कि तुम किए अछ आमे तुम कौन क्षति कर आसनु कि तुम आमर कौन क्षति करना केवल आम गोटे वीडियो बनवाई आसु जदि किए अछ तुम मीटर माध्यम आम रीड दे पारिबो देखो तो लाइट तो ब्लिंक कर देखो पूरा फुल रीड दियो जे कि हमें जाने तुम ये जगार अछ देखिया बर्तमान आम ये जगह कैंप करवा राति 12 रु और राति 3टा बंद रहा जगह पूरा गोटी गोटी की एक्सप्लोर करवा आम कौन घटू चाहूँ कौन नहीं ये तो आमर पिला देखिए देखी पारे ये तो आमको निजे कही कि ये जगह से देखी बोली देखो ये जगह को यही जगह से आसला रास्ता देखी यही रास्ता देखिए आसला यहाँ हूँ आमर कल्याणपुर रास्ता यहाँ हूँ रुद्रपुर रास्ता ये बटा यही जगह से देखला यही जगह किए ठिया सी देखी से पिला देखी आमको कही तेणुक आम आईचु किए भी बाहर पिला ताको आम देखा आईचु ठीक अच्छे आम कैंप बसवा ए आस कैंप भर रहा सब पिला ये प्रभु जय जगन्नाथ पड़ा समस्त पिला भितर को समस्त पिला पड़ा पक्षी देवे हाँ पक्षी दो काना पड़ा बैग कर दे समस्त आम भर को पड़ाचु आस बबुल पड़ाई एरिया एरिया आ यारा समस्त जगह हम ना हाँ ए भाई रे ए पड़ास पड़ास पळे आस रे भितर आस भितर आस भितर आस भितर जेंति पळे आसले से पूरा ए मीटर भाई रे पूरा पूरा फुल यही जगह रे हैला बबुलू पूरा फुल रेडी होजी चुपचाप बसा रे बसा ये नंतर रख दो इधर तो आस भितर का पड़ाई
କ୍ୟାମେରା କରିଦେ ମୋଡ଼ ଦେ କଥାଟା ମୋତେ ବି ଶୁଭୁଛି ସେଇଆଡ଼ୁ ଆବାଜ ଆସୁଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ପଛରେ କଥା ହେଉଛି ନା ଆମ କ୍ୟାମ୍ପ ପଛପଟେ ମୋତେ ବି ଲାଗୁଛି ଆବାଜ ଶୁଭୁଛି ମଣିଷ ଭଳିଆ ଦି ଜଣ କିଏ କିଏ ଗୋଟେ କହିଲାନି ହଁ 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 ଭଗବାନ ରାଣ ହଁ ହଁ ହେଇଛି ନା ହଁ ଭଗବାନ ରାଣ ହେଇପା କିଏ ସିଏ କହୁଛି କିଏ ଏଇ ସେଠି हेलो गूगल अभी का टाइम बताओ The time is 12:39 a.m. ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ 12:39 ହେଇଗଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟାଇମ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ 12:39 ଆମେ ବଇଛୁ ଦେଖୁ ଟିକେ ଶମଶାନ ଦେଖ ଏଇ ସାଉଣ୍ଡ ପଛରେ ହେଲା हाँ 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 ସାଉଣ୍ଡ ଆଇଲା भाई रे खड़ की ना आवाज आइला हाँ ନିୟମ चलो कैंप रू बाहर जा कैंप रू बाहर जी ନା ରୁହ ପାଟି କର ଚୁପଚାପ ବସ କ୍ୟାମ୍ପରେ କ୍ୟାମ୍ପରୁ କିଏ ବାହାରକୁ ଯିବନି କିନ୍ତୁ ଆବାଜ ଆଇଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି कौन पकी पके दो नहीं पड़े ଏଇ ଆସୁଛି ଆଉଛି ହଁ ଦେଖୁଛ ନା ଦେଖୁଛ ଗାଡ଼ି ପ୍ଲେଇଂ କରୁଛି ସେଇ ଗ୍ରୀନଟା ପୁରା ଇଏ ହେଇକି ରହିଛି ଯଦି କିଏ ଅଛ ତାହେଲେ ମିଟର ମାଧ୍ୟମ ତମେ ରିଡ୍ ଦେଇପାରିବ ଏ ଜାଗାରେ ଯଦି ତମେ କିଏ ଅଛ ତାହେଲେ ଆମ ମିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ରିଡ୍ ଦିଅ ଯେ ତମେ ଏଠି ଅଛ ବୋଲି ଆମେ ତମର ପୁରା ଫୁଲ ରେଡ୍ हाँ 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 ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଥିଲା भगवान राणा हाँ हाँ ନା ये देख ये भी देख ଆମେ ତମର କୌଣସି କ୍ଷତି କରି ଆସୁନୁ କି ତମର ଆମର କୌଣସି କ୍ଷତି କରୁନା ଆମେ କେବଳ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ଆସୁଛୁ ଯେ ଏ ଜାଗାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ ଅଛ କି କିଏ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଆସୁଛୁ କେବଳ ପବନ ସେତିକି ବେଳରୁ ଆସୁ ବନ୍ଦ ହଉନି ଟୋଟାଲ ପବନ ଏଇ ଗଛ ଦେଖୁଥିବେ ସେଇ ଗଛରୁ ହିଁ କେବଳ ପବନ ଆସୁଛି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଆଉ କୌଣସି ଗଛରେ ବି ପବନ ନାହିଁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ପୁରା ସେଇ ଗଛ ପାଖରୁ ହିଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଗଛ କଥା କହୁଥିଲେ ସେଇ ଗଛ ପାଖରୁ ହିଁ ଆଉଛି ଭାରି ଜୋର ପବନ ସେ ଗୋଟେ ଆବାଜ ହେଲା ପାଣିରେ ନା ଏଇ ଗଛରୁ ଖାଲି ଆବାଜ ଆଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫିଲିଂଟା କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସୁଛି ଜାଗାରେ ହଁ टाइम ହେଲା ହଁ ତା ଟାଇମ ଆସୁ ଦେଖିବ ବବୁଲୁ ହଁ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗୁନି ଖାଁ ଖାଁ ଟାଇପର ଲାଗୁଛି ପୁରା ଏଠି ପୁରା କହିବୁ କିଛି ସୁନସାନ ପୁରା ଗାଡ଼ି 12:52 ମାତ୍ର ହେଇଛି ସତ 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 ଆସ ଆସ କୋଉଟା ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏଇ ଏଇଠୁ ଆବାଜ ହେଲା ଏଇପଟୁ ବାରମ୍ବାର ଆବାଜ ଆଉଛି ବୁଝିଲ ନା ପୋଖରୀଟା ଗୋଟେ ଅଛି ପୋଖରୀ ଅଛି ନା ଠାକୁରାଣୀ ଏଇପଟୁ ଆବାଜ ଆଉଛି ସେଇ ଗଛ ମୂଳେ କିଏ ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ରଖିଛି ଗୋଟେ ଦେଖୁନା ମାନେ ଲାଗୁନି କ'ଣ ଥୁଆ ହେଲା ଦେଖୁନୁ ଧଳାଟେ ସେଟା କ'ଣ ଆସୁଛି କିଏ ଗଳି ଅନଉଛି ବାର ବାର ଫେର ପଳାଉଛି ଏଇ ଜାଗା ନା ସେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ଏଇ ଜାଗାରୁ ସେ ଯୋଉ ଲୁଗା ଥୋଇକି ନୋଟା ଥୋଇଛି କି ଭୋରୁ ବି କିଏ ଜାଣିଲା ନୋଟା ଗୋଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଲୁଗା ଥୁଆ ହେଇଛି କିଏ ରଖିଛି
पूरा मीटर ए पूरा ए भाई ए रे बाबा रे ए किए ए रुआ 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 ए किए पाखु पळेला भाई रुआ 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 पाटी करना भाई पूरा रेड हेला पूरा लास्ट पर्यंत ए एबे बची अछि से के टाइम हे गेला हमु अटैक करिया कोउ जिबा टाइम हे गेला हम से अटैक करि पारे ए पारछु ए पूरा पूरा फुल 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 ओ बाप रे देखु ना पूरा फुल पूरा एतो एडा पळी आउची हेई हेई ए भाई रे ए भगवान देखो 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 खाली भगवान देखो टाइम दिए देखियो एबे टाइम टा देखियो मोबाइल ले एबे मोबाइल टाइम देखो टिके ए टाइम देखो 12:54 पूरा फुल रिंग कहछ गाड़ी किए ए भाई भाई रे किए ए भाई देखु ना पूरा मुनी सेती बेलू पूरा रीड हे चलची कंटिन्यू फिर थोन थोन बहुलु मते लागुची एई जगह अछि हला सेही आडू पूरा रीड आछे ना एई आडू आइलाडू कैमरा को ये सोम्य कैमरा भलो कि देखियो कैमरा टिके ये अंधार हे होची कोगलो ए बात करना ए देखो 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 ओना देखो ना पूरा फुल पूरा रेड पळे आछे ए भाई ए के सुपुरु के ओडे घू घू को बुडू एई पडु ए के एई पडु ओडे घू घू आवाज आछे एई पूरा फुल हां 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 हे देखो हे भगवान हे प्रभु जय श्री राम जय श्री राम जय बजरंग जय श्री राम जिते जोर कहलालु से सेते जोर जय बजरंग बली ए समस्त कैंप भीतर रो केई कैंप छाड़ी बाहर जाना समस्त कैंप भीतर रुह ना असुविधा हबो ना ना कैंप भीतर रो कैंप भीतर पळा कैंप भीतर टोटली रुह ना टोटली पळे आउची भूल हबो एडी ठिया हुआ कैंप भीतर टोटली बस ना की मो गाड़ी पछपटू बुझिल ए ये सौम्य आज्ञा मो गाड़ी पछपटे ओ हेई गाड़ी के पाछू ए चूड़िया बाजा ओ हेई चूड़िया बाजा हां मु कहू जी बा चूड़ी कहू जी मु कहू जी से नोटा रे से बदे रखी की जाई जी मते लागु जी रानी ए बेटो के बाहर गला चूड़िया बाजा आइला भाई आड़ा हेई दे मते के पूरा हम पाखरे ही सुबिला चूड़िया बाजा मते सुबुजी पूरा मो पछ बटे टोटल तो पाखर ना हां मीटर पूरा फुल रीड मीटर पूरा फुल रेडी एमिति मो पछ बटे ए देखो तमे जते डरे चेष्टा हम डरिबु नु तुमको तमे हमु जते डरे चेष्टा हम डरिबार नाही हे पूरा फुल रेडी पूरा फुल ना हां काई हे ए कौन बे किए ए ए ते पूरा आवाज कोइ नाही आ बारंबार आवाज आउ जई बबुलू एपडू आसिलाडू आवाज हम पछरे एपडू दौड़ी पड़ला हां हां एई पडू से बारी हां से बारी अडी गला बळे रहला ये छियाटा जो पड़ी देखो सही हां हां अरे भाई सही सेही पूरा दौड़ी गला जी ए भाई सब सांग होई रे भाई ए केही भी का डरिबो नै लागी काना पंडा आराम से ठिया दो होला डरिबार नै होला समस्या बबुलू हां सब कैंप भीतर पसो कैंपस रे पछियानी भूल हबो कैंप भीतर तुम पसो मो कथा मानो कैंप भीतर पसो कैंप भी न रहले असुविधा हबला से हमको पर अटैक कर दबो बुझि परछ ना तुम भीतर पसो हमें देखिया मीटर माध्यम देखिया जा हबो तमे डरिया छड़ कैंप भीतर पछिने बेतळे हबो किछि हबो तुम पसो हमें बंदी नहीं करे भूल हबो मु कर दउ तुम पसो भूल हबो कथाडा नहीं तुम पसो केउडे कासिला हां ए केउडे कासिला आवाज आइला मते भी दीपुनी केउडे कासिला ना हे ओडे के हूं माइला ए अडू गला ए अडी ए अडी के कैंप भीतर जाना भाई के हम अटैक कर टोटल नुआ टोटल कैंप भीतर जाओ ना भूल हबो ए पवन देखो जे के जोर लाई देखला ओल ये गाड़ी अब टिका आछन पवन आवाज तो सुनतो ना को बळे
ଗାଡ଼ି ଏଇଠି ଜାଗାରେ ମୋତେ ବହୁତ ଆବାଜ ହେଉଛି ନା ହବ ଏଇ ଏଇ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇ ହେଇ ଦେଖ 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 ଭାଇ ଏଠି ପବନ ନଥିଲା ଏଇ ପବନ ଦଉଛି ଦେଖ କେତେ ଜୋର ପୁରା ମିଟର ଫୁଲ ଏଠି ଭାଇ ଦେଖ ଦେଖୁଛ ହେଇ ଏଇ 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 କ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରୁ ଚାଲ ଏଇଗୁଡା କଣ ପଇଲା ହଁ ଆବାଜ ହେଇଛି ଏଇ ମତେ ପୁରା ଆବାଜ ହେଇଛି ବୁଝିଲ ନା କ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରୁ ଯାଅ ନା ଭାଇ ବବୁଲୁ ହଁ କ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରେ ବସ ନା ନା କ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରୁ ନା ଯାଅ ନା ନା କ୍ୟାମ୍ପରୁ ପଦାକୁ କିଏ ବାହାରନା କ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରେ ବସ ପବନ ହେଲା ଜୋରେ ମୋ ଗାଣ୍ଡି ଫାଟିଗଲା ଠାକୁରାଣୀ ଦେଖୁଛୁ ନା କୋଉଟା ପରିସ୍ଥିତି କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ କେତେଟା ଦେଖେଇଲ ଟାଇମ୍ ଦେଖ ଦୀପୁନି ଟାଇମ୍ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ 1:02 ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ହେଇଛି ସେ ଏବେଠାରୁ ଏମିତି ହେଲାଣି ସେ ଆଗକୁ କଣ ହବ ହେ ଭଗବାନ ପୁରା ପରିସ୍ଥିତି ମୋର ଖରାପ କଥା ଜାଣିଛୁ ନା ଓଏ ହେଇ ଫୁଲ ରିଡି ସତୁର କ୍ୟାମ୍ପ ପକା ହୁଁ କ୍ୟାମ୍ପ ଏ ସମସ୍ତେ କ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରେ ବସିଯା କ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରେ ଏଇ ରୋଜା ଏଟା କ'ଣ ହେଲା ବାଜେ ଆମ୍ବାଡ଼ି ଏ ପ୍ରଭୁ କ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରେ ପଳାସ ସମସ୍ତେ କ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରେ ପଳାସ ଏଇ ଅନାରେ ଏଇ ଦେଖୁଛ ନା ଏବେ ଏଇ ଆସିଲା ସେ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ପଳାଇ କାନାପଡ଼ା ପଳାଇ ଜଲ୍ଦି ପଳାଇ ଭିତରୁ ପଳାଇ ତୁ ବେଗଟା କାହିଁ ଇଏ କରୁଛୁ ଦେଖୁଛ ନା ଏଇ ଦେଖ ତମେ ଦେଖ ଭାଇ ଓ ଅନା ଦେଖ ପୁରା ଫୁଲ ଏ ଭଗବାନ ସେ ପାଖାପାଖି ଅଛି କାରଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ମାନେ ବୋଧେ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ ପୋଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ବହୁତ ଲୋକ କାରଣ ଏଇ ଗାଁର ଟୋଟାଲି ଲୋକ ଏଇ ଶମଶାନରେ ହିଁ ପୋଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟା ହିଁ ପୋଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି କେତେ ଜୋର ପବନ ଦଉଛି ଏଇ ଗଛରୁ କେବଳ କେତେ ଜୋର ପବନ ଅଛି ଆଉ କୋଉଠି ପବନ ନାହିଁ ଏ ହୁଁ କିଏ ହେଲା ନା ଏଇ ଆବାଜ ଯାଉଛି ନା ଏଇ ପଛକୁ ଦେରେ ମାନ ପଛକୁ ମାର ଭାଇ ସୋମୁ ପଛରେ ମତେ କିଏ ଲାଗିଲା ଠିଆ ହେଇଥିଲା ବୁଝିଲା ଭାଇ ସୋମୁ ଭିତରୁ ପଳେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଭାଇ। ଖରାପ କରିଦେଲାଣି ଭାଇ ମୋର ଭିତରୁ ଭାଇ ଏଇ ଦେଖ ଇରେ ବାପା ଦେଖ ସୋନୁ ଭିତରୁ ପଳେଇ ସୋମୁ ଭିତରୁ ଗାଇ ରେ ଭାଇ ଭିତରୁ ଗାଇ ସାଇଡ ପଛୁଆ ସୋମୁ ଭିତରୁ ପଳେଇ ଏଇଟା ରଖ ଏମିତି ଧରତା ସବୁଠୁ ଯୋଉଠି ବସି ପଡ଼ା ଭାଇ ହଁ ରେ ଭାଇ ରେ ଦେଖୁଛ ନା ये भगवान हे प्रभु भाई देखिपे कौ भाया ब्लिंक कर माने आम अच्छू देख आमर एटा कन्या विद्या जो स्कूल अच्छी स्कूल पाखे जो शमशानटा ये आम से शमशान पाखे बहीचु जोटी जहाँ कहते जे राजुआई जाकि आमर कोल्हापुर ग्राम जो राजुआई से रसी देके मरते आम से बरगछ पाक नहीं आपन को एवं बर्तमान बहीचु जोटी लाश पड़ा जाए ये देखो ये जगह लाश पड़ा जाए आम से पाखे ही बहीचु ए धूली उड़े देख कि धूली हटा देखते कौड़ा ब्लिंक हो भाई देखु पूरा फुल रेड है देखु हे अनंत पूरा रेड हे भगवान आपड़ देखु कौड़ा ब्लिंक हो बहुत जोर पवन है पवन तो बहुत जोर हो पूरा रेड हो पूरा फुल रेड हो भाई रे दीपुनी भाई देखुच ना परिस्थिति देखुच ना कौन देखिए आम समस्ते बर्तमान आम समस्ते भीतर बर्तमान बस देख आम परिस्थिति झाड़ कौन है सब टेंशन कौन है जापारे समस्त टेंशन पूरा गांडी फाटिगला समस्त पूरा पूरा आउ अवस्था ढिला पूरा फुल दे पूरा मीटर पूरा फुल दे पूरा फुल भाई दे
देखिए पूरा मीटर पूरा फुल चिल्लौची ଏଇ। ଗୋଟେ କି ଚିଲ୍ଲଉଚି ସେଠୁ ଆବାଜ ଆସୁଛି କାନ୍ଦିଲା ଭଳିଆ पार्टी चुप करो ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା हाँ हाँ देख 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 ହେଇ देखुछ ना ହେଇ ହେଇ तमे देख ରେଡ୍ ହେଇଯାଉଛି ରେ ଭାଇ भाई देख आमे तमर कौन क्षति करे आसिनु आमे गोटे वीडियो खाली बने गाइजु जे कि ए जगह तमे अच्छो कि ना नाही एक्चुअली बस सेतिक आमे किछि सेतिक आमे देखा गाइजु आमे तमर कौन क्षति करे आसिनु आमे केवल गोटे वीडियो बने गाइजु जदि आम द्वारा कौन भूल हुए ताने आमକୁ क्षमा कर दबो ପାଉଁଜି ଆବାଜ ଶୁଭୁଛି ହେଇ ପାଉଁଜି ଆବାଜ ଶୁଭୁଛି ପଛରୁ केवल आमे वीडियो करे होज बस ସମସ୍ତେ ଗାଣ୍ଡି ଫାଟି ଛତର ହେଇ 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 ଭାଇ तुम देख बे ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲା ଭାଇ तू ଦୀପୁନୁ ଗୋଟା ପୁଣି ଧରିଲାଣି ପଛରେ ବସି ତା ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲ तिपुन देख कैमरा को देख पूरा मीटर कोला ब्लिंक कर ମିଟର ଆଉ ବ୍ଲିଙ୍କ୍ କମୁନି କ'ଣ ହେଇଛି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଏପଟକୁ କ୍ୟାମ୍ପଟା ଟେକି ଯାଉଛି पछ पड़ କ୍ୟାମ୍ପର ପଦାକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି देखि पारते हमर कोन अवस्था रानी समस्ती कर झाड़ा आठी गला पदा को बाहरी पानो माने एते डर लागुछ हमको जे हम पदा को बाहरी पानो हे प्रभु से मीटर पूरा ब्लिंक कर चलची पूरा गाड़ी हमें तो क्षमा मागी देलु सेति में जे कि हमर कोनोसी क्षति न करो कारण हमें समस्त गोटे वीडियो बने गइछु कार किसी क्षति न हो हमें आराम से आइछु आराम से आम बाटर आम जीवु सी तांको बाटर सी तांको रहबे तांको नीतिदिना घटना सी ହେଇ हैला ना କିଏ ଗଛ ଟାଣିକି ନେଲା ଭଳିଆ ଶୁଭୁଛି ଝଟା ए ए ए ए ए के ଭାଇ पूरा फुल कर देला रे देखुछ ना तू जो कॉल झटा टाणी नउजी हां पूरा फुल कर दे ଏଇ 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 ଅନା ଇରେ ଭାଇ भगवान सी हम पाखरे पूरा भाई ଏ ଭାଇ ପଳେଇବା ଚାଲ के ଏଇ 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 के ଭାଇ पूरा फुल कर बुझिला बबुलु ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମ पूरा କ୍ୟାମ୍ପ आमे ପଛରେ जो ସିଏ ଆମ ସବୁ कैंप କଥା पछरे से अछि ସବୁ एबे भी କଥା से ଗୋଟି अछि ଗୋଟି कैंप କରି पछरे किछि नाही तमे भी थाओ किछि है हमर आमे बसचु केवल वीडियो बने गाजु तुम कौन हरिण करे आसिन आमे तमे एबडा मीटर माध्यम रीड दियो कौन हां ହେଇ ହେଇ ଏ ଭାଇ ପୁରା ରେଡ୍ ହେଇଯାଉଛି रुकु नाही भी आइछि एई କିଏ मो छाती कहला टिके टिके रो କିଏ एई भगवान मो मार नखे कोजी मोर मो डेउरिया छुई कोजी मते लागला टिके बहिछि अनैछि मो हटान दने मो 26 बड़ा जेमिति ना ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲାଣି ଭାଇ दीपुनी तो देह छुई कोजी मो माने मो मार नखे कोजी भाई एई मु हटान द अने दिन मते माने एमिति हमु के अनै बहिछि ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ସେ କ୍ୟାମ୍ପ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି ପୁରା ଭାଇ ଚାଲ ପଳେଇ ଚାଲ ମତେ ବହୁତ କିଏ ଚାଲ ଭାଇ एई पदा घर बाबुलु କ୍ୟାମ୍ପଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ କ୍ୟାମ୍ପଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ना ना क्या तू बसुन रेडी एरिया बस रेडी असुविधा ना हम तोर ना हम ଏକଲା ବସିଲା ବେଳେ କିଏ ଉଡେଇ ନେଇ ପଳଉଛି ଉଠାଳେ ସେଇ ନେବେ ସେଣୁ ମୁହ କରିଛି ମୁହଟା ଇଆଡେ କନେ ଉଡେଇ ନେଇଯିବ ନା ବୁଝିଗଲେ ଇଏ କରିଦେ ନା ଭାଙ୍ଗି ଦେ ନା ଅସୁବିଧା ନାହିଁ हे प्रभु हे जगन्नाथ पूरा आमर केवल यही जगह ही पवन होची ये गछरा पूरा भयंकर ब्लिंक भयंकर साउंड होची गछ मीटर आम ऑन करे देखिया भीतर बर्तमान मीटर तो बहुत जोर ब्लिंक होता है एठी बर्तमान मीटर ब्लिंक होने कारण आम बाहर को बाहरलु ए ए ए बबुलु बबुलु बे ये हो अच्छी देखुच ना राजू भाई भाई देख भाई आम तुम कौन क्षति कर आसनु कि तुमको कौन हरियाण कर आसनु आम केवल आज गोटे वीडियो बना आजु दयाकोरी तुम केवल मीटर माध्यम रीड दियो कौन साउंड फंड करना
ଆମକୁ ହଇରାଣ କରନା, କାରଣ ଆମେ ଡରିଗଲୁଣି ବହୁତ ହେଲା କି। ତମେ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ନ କରି କେବଳ ତମେ ମିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବ ଯେ ତମେ ଏଇଠି ଅଛ ବୋଲି। ତମେ ଏଇଠି ଅଛ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଲେ ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇକି ତମେ ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ରହୁଛ। ପୁରା ମିଟର ଫୁଲ୍ ରେଟ୍ ଦେଇକି ଦେଖାଅ ଯେ ତମେ ଏଇଠି ଜାଗାରେ ରହୁଛ ବୋଲି ଲୋକ ଜାଣିବେ ସମସ୍ତେ। ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ରାଜୁ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଖେଇଥିବାରୁ। ଏଇ ଦେଖୁଛ ନା ଆବାଜ କଣ ଏମିତି ଉଡେ ନା? ଏ ଭାଇ ରେ ଟିକେ ନା ଧରି ଲୋ ବାପା ରେ, ଟିକେ ରୁହ ରୁହ ରୁହ, ଇଏ କଣ ଏମିତି କଣ ଆବାଜ ହେଲା? ଖତରନାକ ଆବାଜ ହେଲା ନା? ଭଗବାନ, ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲି ତା ସତ ଏଠି ହେଲା କି? ଭାଇମାନେ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲୁ ଏ ଜାଗାରେ, ଏ ଜାଗା ବିଷୟରେ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲୁ ସତ ପୁରା, ଏଥିରେ କୌଣସି ମିଛ ନାହିଁ। ଏ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପୁରା 100% ସତ। ଆମେ ଡାକିଲିନି ତାକୁ, ମୁଁ ତାକୁ ନାଁ ଧରି ଡାକିଲି। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଖାଲି ମିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖ କୋଉ ଭାଇ ସେ ରିଡ୍ ଦଉଛି। ମୁଁ ଖାଲି ରାଜୁ ଭାଇ ନାଁ ଡାକିଛି, ରାଜୁ ଭାଇ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଟର ପଳାଉଛି। ଦେଖୁଛ ନା ଗାଁ ଦେଲା ଡାକୁ ଆଉ କୋଉ ଭାଇ ସେ ଆଉଛି। କ୍ୟାମ୍ପଟା ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପ ଆଗେ ଭାଙ୍ଗି ସାରୁ। ଚୁପ କର ଭାଇ, ଏ ଗୋଟେ କଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା? ଆଇଲା ନା? ହଁ ଏଇ ରହିଯା ରହିଯା। ଗଁ ଗଁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ଗଁ ଗଁ ନା? ହଁ ସେ କାରଣ ରସି ଦେଇକି ମରିଥିଲା ନା, ସେଇ ନେଇକି ସେ ଆବାଜ ହଉଛି। ହେଇ ହେଇ ଠାକୁରାଣୀ ମାରା ଖାଉଛି ଦୌଡ଼ିଲା କି ମାଟ୍ର ମାର ଆମ କାର ଚାଲ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କାରଟା ପାଖକୁ ନେଇଛୁ କାହିଁକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ବୋଲି। କାରଟା ଏଇଠି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ନା କାରଟାକୁ ଆମେ ପାଖକୁ ନେଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାର ଭିତରେ ପଶିଦେବୁ, କାରଣ ଆଉ ରହିହେବନି ଭିତରେ, ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ଭାଇ। ଗଛର ପବନଟା ବହୁତ ଜୋର ଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଅନା ଭାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖ, ଏ ଅନା ପବନ କୋଉଠି ରେଟ୍ ଦେଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଗଛ ଗଛକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପବନଟା କୋଉ ରେଟ୍ ଦଉଛି। ଆମ ଗାଣ୍ଡି ଅନ୍ଧାର ହେଇନି ପୁରା ଗାଡ଼ି। ଭାଙ୍ଗିଲ ସେଠି ଗୋଟେ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି। କୋଉଠି ଆରେ? ଓ ହେଇ ସେଇଠି ଭାଇ ହେଇ 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 ଠିଆ ହେଇଛି। ବିକେଇ ବିକେଇ ଧୂଆଁ। କୋଉଠି କୋଉ ଜାଗାରେ କୋଉଠି? ଏଇ ଯୋଉ ଡାଳ ଓଳିଛି ନା ଆମ ସତ ବା, ଏଇଟାକୁ ଆଉ ଦେଖାଣ ପୁରା କଳା ହଁ ଡେଙ୍ଗାଟି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୋଲେ ତାକୁ ଦେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୋଲେ ଦେଖା ହେଇଛି। ପବନ ଦେଉଛି ନା କୋଉଟା? ଗାଡି ଭିତରୁ ପଳେଇ ଚାଲ। ଚାଲ 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 ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। ନା ନା ତଳ ତଳ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସ, ଆରାମସେ ଆସ, ଆରାମସେ ସବୁ ଆସ। ହେଇ ଦୁମ 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 ଶୁଭିଲା। ଆମେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କୌଣସି ପ୍ରକାର କରିପାରୁନୁ। ସେ ଏଠି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କଲାଣି। ସାଉଣ୍ଡ ତ ଆଉଛି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର। ସେ ମିଟର ଯେଉଁ ରିଡ୍ ହେଉଛି ଆମ ଗାଣ୍ଡି ଗୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧାର ହେଉଛି। ପୁରା ଦୌଡ଼ିଲା ଭଳି ଆବାଜ, ପୁରା ପବନ ଯାଉଛି, କୋଉ ଶୈତାନ ଯେମିତି ଆସୁଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ପବନ ଆଉଛି। ହେଇ ପବନ ହେଇ ହେଇ ଆଇଲା ହେଇ ଆଇଲା ନା ପବନ? ହଁ ଏ ବାପରେ ଭଗବାନ ଏ ବହୁତ ଜୋର। ଭୟଙ୍କର। ଏଇ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ କଣ ଏମିତି ହେଇଛି ଚିହ୍ନ ଦେଖ ଲୋ, ଓ ହାତ। ହେଇ ଏ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ହାତ ଚିହ୍ନ ଦେଖ ବେ। ଏ ପାଦ ହାତ, ଓ ଏଥିରେ ଏଥିରେ ବି ସେଇଆ। ହଁ ଏ ଭଗବାନ, ଏ ଭୟଙ୍କର। ଗାଡ଼ିରେ ହାତ ଚିହ୍ନ ଦେଖି ଦେଇଛି। ଏଇ ପାଦ ଚିହ୍ନ। ପଳେଇ ଚାଲ ଭାଇ, ଭାଇ ଭାଇ ପଳେଇ ଚାଲ, ରଖିଦେବୁ, ପଳେଇ ଚାଲ ଭାଇ,
ତମେ ବସ ସବୁ ବସ ଭିତରେ ବସ ସବୁ ଭିତରେ ବସ ଜଲ୍ଦି ବସ ଜଲ୍ଦି ବସ ବସି ପଡ ସବୁ ବସ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପବନ ପା ତୋଫାନ କଲାଇ ଦେଖ ଜଲ୍ଦି ବସ ଆବାଜ କଲା ଏଇ ଭୟଙ୍କର ଆବାଜ ଚାଲ ଚାଲ ବନ୍ଦ କର ଜଲ୍ଦି ଏ ବନ୍ଦ କର ଜଲ୍ଦି ବନ୍ଦ କର ବେଗ ଆଗୁ ଦେ ବେଗ ଆଉ ଦେଇଦିଅ ଏ ଭଗବାନ ରେ ଏ ଭଗବାନ ଏଇ ଏଟା ଫୁଲ ରେ ପୁରା ଫୁଲ ରିଡ୍ ନା ଲାଇଟ୍ ଦେ ଦେନି ବୋଲି ଏ ଭଗବାନ ମାନେ ଆମେ ଆଉ ଭିଡିଓ ଭାଇ ବହୁତ ଜୋରେ ହଉଛି ପବନ ଆମେ ଆଉ ଭିଡିଓ କରିପାରୁନୁ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାଟା ଏଇ ଆଇ ଆଇ ବବୁଲ ଏଠିକି ଦେଖା ବବୁଲ ଏଠିକି ଦେଖା ଏଇଠି ଦେଖା ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ବବୁଲ ଏଇଠି ଦେଖା ଏଇଠି ଗାଉଛି ହେଲା ପୁରା ପାଖକୁ ଗାଉଛି ହେଇ ହେ ପପୁଲୁ ଦେଖୁଛୁ ନା ହଁ ए क्यों आवाज है ए लॉक कर दिन थोड़े लॉक कर दे गाड़ी लॉक करो ए भाई पूरा फूल रे भाई ए दीपुनी देख भाई पूरा फुल बहुत डर लागलानी भाई ରହିଗଲା ବେ କାଚ अच्छा काच काय खोलतु ए अन्ना बे ए भगवान ए आउ हबनी ए आम पाखरे सी କାଚ ଖୋଲୁନି थाउ 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 ए पूरा आम पाखरे पूरा ପଳେଇ रही ଚାଲ ଭାଇ ଏଠୁ पळेଇ ଚାଲ रेड है भाई देख भाई देख କମୁନି ଏଇଠି ହିଁ ଅଛି ସେ ଏ କାଣ୍ଠି ଫଟେଇ ଦଉଛି ए से हम गाड़ी साइड रे छला पूरा हम गाड़ी साइड रे अछि ଢାଳ ଫାଳ ଭାଙ୍ଗିବ ଗାଡି ଉପରେ ପଡିବ ए ए ଟୋଟାଲି କମୁନି ए भगवान पूरा रेड पूरा अन्ना रे पूरा फूल देखु ना हे भगवान जय श्री राम प्रभु जय श्री राम प्रभु प्रभु आम पूरा गांडी मंदिर भगवान डरिक आम पूरा भीतर आसी देखुनी पछपड़े देखिया